কি ঘেমটা হ'ব তাত? ৰাস্তাৰ অৱস্থাই নাই, পইচাবোৰ পকেটত ভৰাই থলে লাভ নাই। য'ত গছ লাগে তাত গছ kumpas rum ngolong apungam mane ngolong ajak katoy hohai motoy हेलो मिसिरो अपन कम्पास रो কাটি আছে, য'ত গছ নালাগে তাত গছ ৰুই আছে। আৰু কম নেকি? মুখখন মেলিলে বৰ বেয়া কিন্তু মই हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। मायार धोरा दिल्ली बक जंतर मंतर पटेसदम लेपतो अरक अकम आमसे कापिला दुन एदम किन पला जग मुलुक अकम आमसे बानपानी गिला दलु दलु ल आइप बिनमगाम ना लेतु आरो एदे दुंको राको कामाप हुकुम कदम बिनमगाम ना लामते पुदली ल तुम आजन तिरपालम सरकाप सोला मुलुक मिसिंग आरो मुलुक अकम सक तानी कदे मुट पे दुआबला दु किन्तु मुलुक मिसिंग अमासम बा मुलुक से अकम राज्यसम सेको कासी मोसी पने दे अकम राज्यसम कासी मोसी पने दे डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा सार्ब किन्तु आयप मुलुक अकम आमसक तानी करिसम आयप कासिमा पइदुं एमपी दलम से आगेर सम सेको सिलो कासिला दुन आरो सेको सिलो दाक्सिला दुन से वीडियो सम नुलु एंड अप कामुलो एमपै किन्ये कुमरिक सदुं मिसिंगरागाम मक आमिन जयंत मिली नलुसिन कालादुं जयंत मिली यूट्यूब चैनल सपे एमपी दलम एमपाक कलपे किनपना आगम कोंगलुक अकम आमसे इदिको जिकोरां जत नेकी अरुणाचलते गाइगुरिने पहाड़े पहाड़ द ओइतु सकी को ngulu ओइतु कुपे कलो तेल्ला दुने ngulu अकम आमसे एदिको जिकोरा एमपी दलम किनपना आगम द सेवो जे मुलुक अकम आमस बान पानी गिमुल मुलुक उकुम रिंगम आरो हाम पति एमपागम बिदबम ना गिदा किन्तु एदमि सिलो किनपना आगम को जे शिवागर आरो मुलुक मिसिंग एलेकाम देख बिनमिक बिचिला उकुमा दुंको दाको कामा पइला दुं एमपी दलम से वीडियो पटे सीरीज एमसी नो राज्य को कालिक पतो बागर आमलो आइप भान पानी गिला उकुमा बिनमिक बिचिगाम ना तानिए देख ग्रुंग को तानिए सिकांग आरो हा अम्पतियम बसाई लामाला आ अम्पतियसिन देख को युद्धम खान एदेमी मुलुक डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा सार बेजरुंग को कादुन सुपनाम किन्तु सिलोलोप एले कादुम इदुम सुमाला मुलुक तानिए सिपनाम पेइदुं आरो मुलुक तानिए दमाति माप दुपनाम पेइदुं कमसक ऑल यूट्यूबर गिला अम्पक यूट्यूब चैनल काने अपे गिला मुले एदम अहाय आमना दुं आरो एदे अहाय करिदम नहिन नलो आजको कालिक पतो जुबिनदार आशीर्वाद लो आमी गुवाहाटीर पर हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। কি ঘেমটা হ'ব তাত? ৰাস্তাৰ অৱস্থাই নাই, পইচাবোৰ পকেটত ভৰাই থলে লাভ নাই। য'ত গছ লাগে তাত গছ কাটি আছে, য'ত গছ নালাগে তাত গছ ৰুই আছে। আৰু কম নেকি? মুখখন মেলিলে বৰ বেয়া কিন্তু মই আমি কি ঘেমটা নেকি আমি হ্যাঁ আমি ঘেমটা নহয়তো
আৰু এজনকো তাতুঙা যে মিচিং চক্কে কাপিলা ইউটিউবাৰ কৰি অহাই কাপে গমানম মিচিং ইউটিউবার একটা দুমালা এটা বলো পাক পাক কাপিনাম দ লেনমারানে সহায় মনাম সদিয়াবক পুরলিব পদেক মিচিং টানিয়ে দিওঁ কিন্তু এদে মিচিং টানি কৰি দিছে নাই পৰে বানপানী ল বিয়ু দাম না টানিয়ে কেজন কপ সিঙা বাম না দিওঁ এমপি দল মিচিং এসিন সে কসিন লেদুলে ক চুমা যে অসম সম এম্পাকে ইউটিউবাৰে অহাইলা দিওঁ এমপি দলম এদে বুলুম সিং কালিক পদ বিদবম না বস্তু দমদলা আহাৰমটো দূৰৰে কথা মানে অকল টানিও বাচি চেষ্টা মদাব অকল হে মোবাইল হে বচাই লা দব বাকী অকো ইনকাম Umpas itu ngolong apa nggak mana, ngolong ajak katoy, hawai motoy. Hello misiro apun kumpasarung sa Nazira Himoluguri arasok sontok missing dolung kuli sapa kamkapa gedung অকম ইউটিউবাৰে সে কসিন লেদুলে ক চুমা যে ngoluk অকম আমসম বিয়ুত মপম না আৰু অকম চক ইটিক ইউটিউবাৰে যে আম্পা গলা সাপোর্ট টকা আম্পা গলা কারুম টকা আৰু সেকে সেকে ইউটিউব চ্যানেল কৰি ভিডিও আপলোড দুজ আৰু সেকে সেকে ভিডিও বনাই দুজ আম্পা কম সাবস্ক্রাইব লিখ বিলাক অকম চক বট্টা বট্টা ইউটিউবার কৰি দক ভিডিও কৰি দম আম্পা সাবস্ক্রাইব আম নিক টকা আৰু কে ভিডিও চাম ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যার কলপ ট্যাগ লিখ টক কাপনা মেমলো অকম স আজ্জো দাগম কারুম সুপনামে আৰু কাদমৰু সুপায় এমপি দলম সিললপ সৱলপ ভিডিও চাম লৰুং আবই মিচিং ৰেগা মৰৈ